Bolong bedek ni shakhar mongkeri ni bagai sikol sasoi mayung kem ni khari thangka bolongo kemajak mayung no naituk na bagai khabrum bibrum angai naituk laijak patimong patikha telemora bakhaste ni bising khobjak tirpra haste ni bolong bedek ni bising khobjak monggia kami hati kempo koktmao shaimankha tirpra haste bolong bedek ni bising khobjak telemora bakhaste ni monggia kami hati kemni maguri mayung ni bisingo kishur mongai mayung sala sikol sasoi athromura hataini bolongo kemai thangka mayung kemamani damsiba lai thangka phiaba tabukphano mayung naitogui maniako opatimani koktma manai tini fasalo hati kembo phai sokwaikya khwai hangor bolong bedek ni tangphang khoboi bolong bedek ni kusuk beremni adongrok osalo bolong bedek ni kubangman naimo thangtei athromura hataini bolong grangai jakjak khlai naituklai tongo bolong bedek ni bukhaktei saimanjaka mayung kemanai no asuk mofoni maniako aboni bagai omahai patimong patika hani shaka abono kare shikango bo okem no kebengai mayung rokno nangma saksa mungriani bagai kokshi sajak tongmani abono tei okempo shakhariani gobangma kokshi jamong kasajak tongo aboni bagai no mayung sikol sasoi khari thangana hani kokshi saka amsaini lukorok mayung kemni khari thangpano bolongo bo tabuk kemajak abono tei belaike khasuk busuk anglaijak tongko sunglukor हाथी के बारे में क्या होता है वो लोग जानता है। आपको क्या मालूम है? वो बोलता है कि जो हाथी हाथी वो माउथ जान पहचान अच्छा नहीं है, वो हाथी वो माउथ को अच्छा नहीं मिलेगा ये बोलता है। इसे हाथी गड़बड़ कर दिया है, उनको दिया जीता है, माउथ को ख्याल लग गया है। हाथी माउथ को मार के गिरा दिया, देख के वो भाग गया ये बोल रहा है वो लोग। एक कौन सा एरिया है? एरिया कहाँ पे होता है ये मालूम नहीं। 18 पहाड़ ये एरिया एरिया 18 यहाँ से ही तो गुम हुआ है हाथी। तो अभी क्या चल रहा है? वो आकर पे खोज रहा है इसको, हाथी को। काल खुश रहा है, आज भी खुश रहा है। कब गया था हाथी? आज तो सामने पूरा सामने ठीक है। मैंने आज गया था ना। काल भी गया है, कल रात वो लोग आता है पूरा। आज तो फौजी माने पूरा फौजी। वो कैसे हुआ था? हाथी के खाना खाने के लिए गया था वहाँ पर जंगल में। कहाँ से हाथी गुम हुआ? कहाँ से घूम घूम माने घूम तो या तो यहाँ से चला गया हाथी? वो तो हम मालूम नहीं। हम कल आ रहा है 4 बजे में हम यहाँ पर। हाथी गुम हुआ है एक, ठीक है ना। कौन सा कैंप है? ये कैंप का नाम हम नहीं जानते हैं, वो गेट में है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कौन सा काम करते हैं? मामा जी है, मामा जी साथ हम कल आया था, तो कल घर चल जाऊँगा असम में। असम में मामा जी फांदी है, माउथ है। माउथ है यहाँ का। दुर्गा डोले मामा जी का नाम। কি নাম আপনার? কি সজল না বুঝতে পারছেন না। কি কি- কি বিষয়ে কিভাবে তোমার হাত থেকে হাতি ছুটে গেছে? আমার তো মধ্যে মারছে ওই গিটারে মারার পরে আমি আসলাম আরো পিছনে, এর বাদে গিয়ে আমার টাত মারতে আমি গাছও বাড়ি খাইয়া পড়ে গেছি। তখন আমার আত্মীয় হাত দিয়ে একটু টেক্কা মারি ওরাই দিছে, ওইয়া দৌড় দিচ্ছে। দৌড় দিয়া কোন দিকে গেছে? দৌড় দিয়া ওই মধ্যে তো ছাড়ছে না, মধ্যে লইয়া গেছে দৌড়িয়া। হাতির নাম কি মতি? ওর মধ্যে মারতে এটা যেটা ছুটছে কি নাম? কিছু কিশোর। এখানে দপ্তর কি বলছেন তোমাকে? ডাক্তারে বলছে এখন ইয়া স্প্রে করুন। না না, দপ্তরে কি বলছেন এখন? ফরেস্ট দপ্তর কি বলছেন? তারা তো চিকিৎসা করে। যে হাতিটা ছুটে গেছে তোমার হাতে থেকে, এটা দরকার চেষ্টা ওগুলো করছেন না? না, দরকার চেষ্টাও করছে না কেউ? ধরতে চেষ্টা করে, আর তো 4টার সময় গেছে ধরা, আবার কালকেও চেষ্টা করছে ধরার লাগে, ধরতে পারছে না। পারছে না। বর্তমানে এখন মানে কোনখানে কোন লোকেশনে আছে হাতি? হাতি আছে ওই এটা করে জানি পালাই না দিন পারি জানি বেমবাড়ি। কয়টা হাতি ছিল এই ক্যাম্পে? একটা 4টার মধ্যে একটা ছোটা। একটা ছোট। আমরা খবর সূত্রে জানা যায় যে এগুলো বনহাতি আইয়া লয়ে গেছে না? না না, ওই মধ্যেই মারছে বোনার থেকে। এখন এখন বলে বনহাতির সঙ্গে এখন বোনাতে আছে এটা কিন্তু মধ্যে মারা গেছে।